اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ، اور آج دوسرا کوارٹر فائنل یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب کوارٹر فائنل تک ہم پہنچ گئے۔ اب 4 کوارٹر فائنل اور ہیں، اس کے بعد 2 سیمی فائنل ہے اور دین اس کے بعد فائنل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کس تیاری کے ساتھ آج ہمارے کنٹسٹنٹ یہاں موجود ہیں۔ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات اس میں حصہ لے رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی آواز، ان کا انداز، ان کے الفاظ، ان کا لہجہ، سب ان کے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل تابناک ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر آج معزز ججز تشریف فرما ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ محترم جناب شاہد مسرور صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ محترم جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ ہی کی تینوں کی اجازت سے ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں، اور مقابلے کا آغاز سے پہلے عظمت انسان آج موضوع ہے۔ حافظہ عائشہ تشریف لائیں اور عظمت انسان موضوع پر اپنے دیے گئے وقت میں اپنا کانٹینٹ، اپنی تقریر پیش کریں۔ حافظہ عائشہ، عظمت اسلام۔ ٹھیک، اجازت ہے جناب والا۔ تاریخ ماضی کا آئینہ ہوا کرتی ہے، جسے دیکھ کر راہوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ گویا آج سے 1400 سال پہلے طلوع ہونے والا اسلام کا وہ سورج کہ جس نے انسانوں کو ذلت کی اندھیری وادیوں سے نکال کر عظمت کی بلندی پر بٹھایا، تو مسلمانوں نے عظمت اسلام کو سمجھ کر اس سے ملنے والے سبق کو یاد کر کے جب صبر و استقامت کا طریقہ اپنایا اور فقر کو زاد راہ بنایا، تو ان کی تابانیاں اس انداز سے فضائے بدر پیدا کرتی ہیں کہ ظلم کے ایوان ان کے قصیدے پڑھ کر 313 کو معزز بناتے ہیں کہ جنگ خندق کے 3000 جوان ہو یا قادسیہ کے 30,000 شیر، فتح مکہ ہو یا حبشہ کو ہجرت کرنے والے نجاشی کے دربار میں کھڑے وہ مسلمان جو معزز بھی ہوتے ہیں اور اسلام کا بول بالا بھی ہوتا ہے کہ جناب والا یہ عظمت اسلام ہی تو ہے کہ ابو بکر صدیق بنتے ہیں، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی شیر خدا کہلاتے ہیں، پھر حضرت بلال حبشی کا زمین پر چلنا اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دینا، حضرت قبیب کا تختہ دار پر چڑھ کر بھی معزز رہنا، عقبہ بن نافع کا مصر کے صحراؤں کو عبور کر کے شمالی افریقہ فتح کرنا، کہ پھر محمد بن قاسم سے محمود غزنوی تک، شہاب الدین غوری سے قطب الدین ایبک تک، ایسے کئی نام کہ جنہوں نے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تو ایسی داستانیں رقم کی کہ تاریخ پکار اٹھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر کہ پھر قرآن کریم نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا گیا، گویا اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات بنایا گیا۔ تو جناب والا قرآن کریم نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، کہ یہ کہہ کر مسلمانوں کی عزت، عظمت اور مرتبہ بلند کیا گیا کہ ایک طرف مسلمان عظمت اسلام کی بدولت اگر فتوحات حاصل کرتے ہیں تو وہیں جناب والا عظمت اسلام کی بدولت کامیابی کے میدان میں قدم رکھ کر مراکش کی شہزادی کہ جس نے پہلی درسگاہ کی بنیاد رکھی فاطمۃ الفہری بنتی ہے، ابو القاسم الزہروی وہ مسلمانوں میں پہلے انسان کہ جنہوں نے کامیاب سرجری کر کے دنیا کو حیران کر دیا، البیرونی جیسے مسلم سائنسدان کہ جنہوں نے علم فلکیات کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، عباس بن فرناس ایسی مشین ایجاد کی ہوا کو تسخیر کر سکتی ہے، اور زکریا بن الرازی کے نام سے مشہور ہونے والے وہ پہلے طبیب جنہوں نے تب دق کا علاج کیا اور خود کو معزز کہلوایا، الغرض کہ جس نے اسلام کی رسی کو جتنی مضبوطی سے تھاما اتنی ہی عظمت اسلام نے اسے بلند و بالا مرتبہ عطا کیا کہ آج پھر ضرورت ہے کہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنے سینوں میں لا الہ الا اللہ کی قندیلیں روشن کر کے مسجد اقصی کی پکار پر لبیک کہیں، تاکہ آنے والی نسلیں یہ کہہ سکیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ٹھیک ہے، حافظہ عائشہ نے آج کے دیے گئے موضوع عظمت اسلام پر اپنی تقریر کی۔ اگلے جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے خواجہ سعد، تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر دیے گئے وقت میں رہتے ہوئے تقریر کریں۔
میدان کارزار میں راستی و درستگی، پہلکاری و بہادری اور تیاری و ہوشیاری بندہ مومن کی ہنرمندیاں کہلاتی ہیں صدر عالی وقار، مگر مومن کی شان اور عظمت اسلام تو اس سے بھی کہیں زیادہ بلند اور افضل ہے۔ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے آتش نمرود سے پوچھئے، ایوب علیہ السلام کے صبر اور اسماعیل علیہ السلام کے تحمل سے پوچھئے، ارے عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے پوچھئے کہ دہکتے ہوئے انگاروں، مکہ کے کوثاروں، بدر و حنین کے ریگزاروں اور کربلا میں اڑنے والی مٹی کے ایک ذرے سے بس ایک ہی صدا آ رہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ جی ہاں صدر عالی وقار، مومن وہ ہستی ہے کہ جس کا کردار و گفتار اگر دیکھنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ ارے دوستی اور رفاقت دیکھنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ تلاوت اور سخاوت دیکھنی ہے تم ہمارے پیارے صحابہ عثمان غنی کو دیکھیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ شجاعت و بہادری دیکھنی ہے تو حیدر کرار کو دیکھیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ مگر ٹھہریے کہ صبر و برداشت دیکھنا ہے تو حسین ابن علی تو کہیں بلال حبشی کو دیکھیے کہ جو تپتی ہوئی ریت پر بھی احد احد پکارتے رہے اور یہ صدا بلند کی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ کہ جی ہاں صدر عالی وقار، سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ سے لے کر ساحل مکران تک کے علاقوں میں پرچم اسلام لہراتے رہے۔ ارے ہم کبھی مہر علی شاہ تو کبھی شاہ ولی اللہ بن کر اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، مگر ٹھہریے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ماضی پہ فخر کرتے چلے گئے اور اپنے اسلاف کی خوبیوں کو بھولتے چلے گئے کہ جبھی ہماری آنکھوں میں سود و شراب کی پیاس بس گئی کہ ہم نے قرآن پاک جیسی معزز اور عظیم کتاب کو جزدان میں لپیٹ کر بحث برکت کے لیے سجا دیا، تبھی تو یہ صدا بلند ہوئی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا دین، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، مگر پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ بہت شکریہ۔ خواجہ سعد نے اپنی تقریر کی اور موضوع سے کتنا منسلک رہے یہ ججز بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی جو کنٹیسٹنٹ ہے ان کا نام ہے حوریہ نور اور آج کے موضوع عظمت اسلام پر اپنی تقریر کریں گے۔ مینارہ دمشق سے اٹھنے والی آواز، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریاں، عالم کفر پر اسلام اور مسلمانوں کی ہیبت کا باعث ہوا کرتی تھیں ذی وقار۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، جس قوم کے عناصر اربع ہوں ان کو زمانہ معزز بناتا ہے۔ کہ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور چلتے ہیں 14 صدیوں پہلے دور جاہلیت میں، جہاں اسلام کے آنے سے انسانیت کو وہ روج ملا جس نے جغرافیوں کو جنم دیا، تاریخوں کو رقم کیا، دنیا فانی کی تمام رنگینیوں سے نکال کر دین حق کا پیغام سنا کر سب کو ایمان کی مضبوط لڑی میں پرو دیا۔ پھر چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ کبھی رب ذوالجلال نے ان کے گھوڑوں کی سموں کی قسمیں اٹھائیں تو کبھی ان کی شمشیریں حزب اللہ اور جند اللہ کی تفسیریں بنی، کبھی بیت المقدس کے دروازے پر دستک دی تو کبھی صحرائے افریقہ کو عزت بخشی، کبھی مصر کی تہذیب کو بدلا تو کبھی اندلس کو جرتوں سے آشنا کیا، اور ہر جانب اسلام کا بول بالا ہوا کہ یہ اسلام کی عظمت ہی تھی جو اسلام غریب کی کٹیا سے نکل کر قیصر و کسرا کے محلات تک جا پہنچا۔ یہ اسلام کی عظمت ہی تھی جو دوران جنگ بچوں، ضعیفوں اور عورتوں پر ہتھیار نہ اٹھانے کا اعلان ہوا۔ یہ اسلام کی عظمت ہی تھی جو جابر بن حیان اور ابن سینا سمیت کئی مسلم سائنسدانوں نے دنیا بھر میں حکمرانی کی۔ کہ یہ اسلام کی عظمت ہی تھی کہ ہمارے مسلمہ اصولوں سے نہ صرف مسلمانوں
बल्कि गैर मुसलमानों ने भी इस्तिफादा हासिल किया और इन्हीं औसाफ हमीदा के हामिल मुसलमान जहां भी गए लोगों ने दिल फर्शे राह किए और ये साबित हुआ कि वो जमाने में मोजिस हुए मुसलमान होकर। लेकिन ज़ी वक़ार करवट लेता जमाना जुल्म सितम सहने पर मजबूर मस्जिद अक्सा, हुकूक से महरूमी कि जिनके शियार का मजाक सरेराह उड़ाया जा रहा है और जिन्हें अपने पैगंबर के ताल्लुक से बारहा दिलाजारी का निशाना बनाया जा रहा है, बिलाशुबा वो भी मुसलमान है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत, ईमान हरारत का फुकदान, अगियार की रविश अपनाना और उनकी तकलीद करते हुए इस्लाम की तालीमात को बलाए ताक रखकर उस पर अमल पैरा ना होना है। लेकिन इस्लाम की अजमत तो ताक़यामत रहेगी। बस अपने दिलों को नूर ईमानी से रोशन करने की जरूरत है। अमाले सोलहा का जामा ज़ेब तन करके अहकाम इलाही और सुन्नत नबी पर अमल पैरा हो जाए और जहद मुसलसल और अमले पहम इख्तियार करते हुए दुनिया को ये बता दें कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, क्या आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। जनाब, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, मुमकिन नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और इस्तिफादे में, इस्तिफादा जब कहते हैं तो उसमें हासिल मौजूद है, इस्तिफादा किया जाता है, हासिल नहीं किया जाता। तो इस एतबार से ये सब करेक्शंस है, इंशाल्लाह ये आएगी बात। तो जब मैं अगली जो शरीक और आखिरी शरीक दूसरे क्वार्टर फाइनल की उनको बुलाता हूँ, फ़िज़ा बतूल तशरीफ़ लाएँ और आज के मौजू अज़मत इस्लाम के उन्वान पर अपने दिए गए वक्त में तकरीर करें। ये आखिरी शरीक है आज के इस दूसरे क्वार्टर फाइनल की। उसके बाद इंशाअल्लाह हम अगले मरहले की जानिब बढ़ेंगे, यानी कि राय लेंगे और जो है अनाउंस करेंगे आज के विनर का। बिस्मिल्लाह। सदर ज़ी वक़ार, जहाँ इस्लाम अपने मानने वालों के लिए ज़रिया इफ्तिखार बना, वहीं असफला साफिलीन की वादियों में पड़े हुए लोगों को दरसे बका देता रहा कि किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं, कि आज इस्लाम के इस अजमत वाले मयार को बदलने वाले देखें कि बाद विसाले नबी मदीनतुन नबी में उस भारी तलफ़ुज़ रखने वाले हबशी के वरूद को कि जिससे नवासा रसूल फरमाइश कर रहे हैं और वो उनके कहने पर फिर से एक बार गुलदस्ता अज़ान को जीनत बख्श रहे हैं कि ज़ी वक़ार यहाँ मौज़न ने अल्लाहु अकबर कहा और वहां मदीने की औरतें रोती हुई निकली कि ज़ी वक़ार आज इस आवाज की नकाहत बता रही है कि इसके सीने पर भारी पत्थरों को बांधकर जलते रेगिज़ारों पर लिटाया गया कि वो अपने दीन को छोड़ दें, मगर वो अहद कहकर इस्लाम को अपने लिए जरिया इफ्तिखार बनाते रहे। कि ज़ी वक़ार तारीख की नजर है असहाब सुफ़ा के उन मुसाफिरों पर कि जिनका खाना पीना पहनना इश्क़ रसूल था, कि जिनके लिए ये मिसल कायम हुई कि दर जवानी पैदा कंबर दर जवानी शेवाए पैगंबरी, कि ज़ी वक़ार जिनकी पाकबाजी ऐसी थी कि ये दौरे खिलाफत राशिदा है और आज भी ज़कात ना देने वालों के लिए, आज भी ज़कात ना देने वालों के लिए रसूल का परवाना इस बात की दलील है कि वो हक़ ज़कात को खाने वालों के खिलाफ ऐलान जिहाद कर रहा है। कि ज़ी वक़ार ये शमे रिसालत का वो दूसरा परवाना है कि जिसकी आंखों के सामने शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं और वो फतेह बैतुल मक़दस की तैयारी में मशगूल है। कि वो जो दुनिया में फिरे दाई कुरा होकर वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। कि ज़ी वक़ार जब उन्होंने अपने ईमान को अपने एजाज का जरिया बनाया तो फिर ईमान ने उनको इस तरह से मुअज़्ज़ज़ किया कि जब ओहद में तलवार टूटी तो सैयदुल मलाइका तलवार लेकर उतरे और ये कहते हुए वापस चले कि ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। कि ज़ी वक़ार तारीख की नजर है खंदक में कटे हुए उमर बिन अब्दवत के सर पर और मरहब के दो टुकड़ों में बटे हुए लाशे पर कि जब वो अलम इस्लाम को उठाकर अपने ईमान को एजाज बनाकर चलते हैं तो कैफियत कुछ ऐसी होती है कि हक से अलम मिला सुए खैबर अली चले, चूमी रकाब फतह ने आकर अली चले, दीने मुबी का बनके पैगंबर अली चले और लश्कर चला जमी पे हवा पर अली चले। ऐसे उखाड़ा लम्हे में खैबर के बाप को जिस तरह शाख से कोई तोड़े गुलाब को। कि ज़ी वक़ार जब उनके ईमान ने उनको मुअज़्ज़ज़ किया तो फिर फरिश्ते उनकी सफ़ों में उतरकर फख्र महसूस करने लगे। कोई मुजद्दिद अव्वल बना तो कोई सिपह सालारे लश्कर सलाहुद्दीन अय्यूबी बना और कोई जबलुल तारिक पर खड़ा होकर कश्तियां जलाकर कहने लगा कि अरे मोमिन मैदान जंग से भागा नहीं करते कि ईमान की हरारत दिल में है तो जज्बों को जंग पे वारेंगे, ईमान की हरारत दिल में है तो जज्बों को जंग पे वारेंगे, अब दूसरा रास्ता कोई नहीं।
मर जाएंगे या फिर मारेंगे, अब दूसरा रास्ता कोई नहीं, मर जाएंगे या फिर मारेंगे, क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिजा बतूल। आज चारों जो हमारे मुकर्रीन हैं, जो हमारे शुरका है, इन्होंने ये बात तो साबित कर दी कि स्पीकर हैं। कंटेंट कैसा है, डिलीवरी कैसी है, तलफ़ुज़ कैसे है और जुमलों की बरत किस तरह की है, वो सब ये बताएंगे इंशाल्लाह हमारे जजेस। किस अंदाज में इन लोगों ने अपने अपने कंटेंट को निभाया है और किस हद तक कामयाबी हुई है इन्हें, इस हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौटेंगे, शुरका से राय भी लेंगे, मुंसिफीन से फैसला भी सुनाएंगे और इंशाल्लाह आप हमारे साथ भी रहेंगे। जनाब, आज मुकाबला बड़ा टक्कर का था, चारों ही ने माशाल्लाह बहुत करीब मुकाबला। बहुत कम ऐसा होता है कि 4 के 4 मुकर्रीन जो है, भूला भी कोई नहीं, किसी का जुमला भी रिप्लेस नहीं हुआ कि जनाब जुमले पर जुमला उसने वो कर दिया हो, और बहुत सी चीज़ें जो थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी जो ज्यूरी है वो बेहतरीन राय दे सकती है इस हवाले से कि इन्होंने क्या किया। डॉक्टर साहब क्या फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो भी राय दूंगा दिल आज़ारी के लिए नहीं है, इस्लाह के मैं लिए। अपनी भी इस्लाह करता हूँ और कोशिश है कि जो हमारे बहन भाई देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, खुलफाए राशिदीन के जब इसमें गिरामी या अस्माए गिरामी जब हम कहीं भी किसी न किसी एतबार से अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, तो जब खलीफा अव्वल से लेकर खलीफा राबे तक, तो उसके बाद आप रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ज़रूर कहते हैं, चाहे कोई भी मुकाबला हो, अदब का तकाजा है ये। ठीक। फिर दूसरी बात यह है कि भाई आप ज़रूर गुफ्तगू कीजिए, लेकिन ज़ोर बयां में अरे, ये अरे क्या चीज़ है, ये मायूब है। जैसे हमारे नात में भी बाज़ औक़ात ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गलत है। इसी तरीके से गुफ्तगू में ये अरे तरे, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। फिर औज सुरैया पे मुकीम, मुकीम कोई चीज़ नहीं है, मुकीम सही मानों में। अच्छा, इस्तिफ़ादा हासिल करने पर तो ये इस्तिफ़ाल अरबी ज़बान के अंदर बज़ात खुद वो खुसूसियत अपने अंदर रखता है। तो इस्तिफ़ाल में, इस्तिफ़ादे के अंदर ये होता है कि इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया जाता, इस्तिफ़ादा किया जाता है बाहर तौर। अच्छा, कभी कभी ये तो ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा लगता था कि जैसे खबरें पढ़ी जा रही हैं, तो खबरें पढ़ने में और तकरीर करने में फ़र्क होता है, इसको भी ध्यान में रखिए। इसी तरीके से सरवर कश्वर इरशाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी जब लिया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहना चाहिए, उसमें भी रसूल कहते हुए आगे निकल गए आप। तो मेरा ख्याल है कि इसका फिर सदर ज़ी वक़ार, चलिए जो कुछ भी अपनी जगह पर है, लेकिन ज़ी वक़ार ये कुछ अजीब सी बात समझ में नहीं आ रही थी, ये क्या है ज़ी वक़ार क्या? फरिश्ते फ़ख्र महसूस करते हैं, फरिश्ते फ़ख्र महसूस करते हैं, फ़ख्र कोई चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल कुछ ये चीज़ें थी, इस पर तवज्जो दीजिए। अच्छा, मरकजी राय तो आ गई डॉक्टर साहब की। इजमाली राय के लिए मैं दोनों हमारे हजरात, शाहिद मसरूर साहब तशरीफ फरमा, क्या फरमाइएगा। जैसे फ़ख्र होता है वैसी फ़क्र होता है, फ़क्र नहीं होता। जोहद मुसलसल को जहद मुसलसल वाला मामला भी रहा। इसी तरह से और भी बहुत सारी आपने साथ मुअज़्ज़ज़, ठीक है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इजाद नहीं किया था, कोई बिल्डिंग्स नहीं बनाई थी, किरदार बनाए थे, इंसान बनाए थे उस सोसाइटी में। अज़मत बतानी थी, इस्लाम की अज़मत बतानी थी, यहाँ साइंसदानों के कारनामे बताए गए। और एक बात हम बड़ी फयाजी के साथ एक काम करते हैं कि जब हम किसी की किताब से मुंदरजात को याद करके नकल करते हैं तो उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमसे पहले भी कुछ लोग आकर वो तकरीर यहाँ पर कर चुके हैं। 2 तकरीर मैंने आज रिपीट में सुनी है। मैंने कहा ना, बड़ी फयाजी के साथ वो तकरीर यहाँ पर हुई है, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। दैट्स ऑल। रिजवान भाई। जनाब, मुकाबला ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा, और आयशा और फ़िज़ा को थोड़ा सा एज सीनियर होने का हासिल था, लेकिन हुरिया और ख्वाजा साद एक अच्छा इजाफा है सर्किट के लिए। और हुरिया बेटा, एक चीज़ जिस तरह वो इस्लाह के पहलू में जाहिलियत कोई लफ्ज़ नहीं है, जहालत ही होता है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर एक अच्छा मुकाबला, और देखें कौन फातह करार पाता है। आप तीनों की राय का हमें बहुत एहतराम है और यकीनन आपने इस्लाह की गर्ज से इनको जो कुछ बताया ये पेश नज़र रखेंगे। आइंदा आने वाले मुकाबलों में इंशाअल्लाह ज़रूर इस बात को पेश नज़र रखते हुए अपनी अपनी तकरीर करेंगे। मेरा ख्याल है रिजल्ट बता देना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? हमारे इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा औराद व वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, क्योंकि जो कंटेस्टेंट है वो कोशिश कर रहा होता है कि इस वक्त आखिरी गेंद पे कोई मामला बन जाए। तो फैसला हो गया है, फैसला मुरतब हो गया है, मेरे पास आ गया है। मैं स्पॉन्सर्स बताता चलूँ हमारे चारों कंटेस्टेंट के लिए। सैलानी मसाले की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे, कौसर मसाले की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे, फूड बस्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं,
मारूफ स्वीट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे, और मोहतरम जनाब सोहेल शम्स साहब की जानिब से फाइनलिस्ट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ग्रैंड कैश प्राइजेस इंशाल्लाह वो पेश किए जाएंगे। फाइनल ज़रूर देखेंगे आप, रोज़ाना देख रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है मैं पूरी दुनिया से माशाल्लाह, और बहुत सराहा जा रहा है ARY QTV की इस कोशिश को कि पाकिस्तान के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तलबात को जिस अंदाज में पूरी दुनिया में रूशनास कराया जा रहा है, इस हवाले से हम ARY QTV की पूरी मैनेजमेंट को सलाम पेश करते हैं कि पूरी दुनिया में माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत सॉफ्ट इमेज और बहुत अच्छा इमेज जा रहा है। मुंसिफिन की इजाज़त से मुकाबले का मैं नतीजा सुना रहा हूँ। आज के दूसरे क्वार्टर फाइनल की विनर का नाम है फिजा बतूल। फिजा बतूल ने आज का मुकाबला, आज का सेकंड क्वार्टर फाइनल विन कर लिया है, और बहुत करीब था मुकाबला, चारों ही ने बहुत करीब तकारीर की, लेकिन बात चीजें जाहिर है दूसरे को किसी को मुनफरिद कर देती हैं, जिसके सबब मुकाबले का एक नतीजा तय पाता है। बहरहाल आपको बहुत मुबारक हो, आप तीनों को भी बहुत मुबारक हो कि यहाँ तक पहुँचना भी कोई मामूली बात नहीं थी, आप यहाँ तक पहुँचे। इस कामयाबी पर भी हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ, बहुत सी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अगला सेगमेंट है इल्म व उलमा का दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए। कल तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा, ज़रूर देखिएगा, और आप भी बहुत अच्छे जज हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप अपने तौर पर भी कॉपी पेन रखा करें कि आप फैसला मुरतब करें और उसको देखें कि हमारे मुंसिफिन ने किस अंदाज में कितनी अरक्रेजी के साथ और अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दिए हैं। अगला जो सेगमेंट है वो है इल्म व उलमा। आज हम एतकाफ़ के मौजू पर इंशाअल्लाह बात करेंगे, चूँकि एतकाफ़ इख्तियार करने वाले मुसलमान बहन भाई इस वक्त पूरी तैयारियों के साथ मौजूद हैं, तो आज उसके फ़ज़ाइल और उसके हवाले से ज़रूरी मालूमात इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमज़ान।